Bowl number 2. Nakaabot na dito sa wakas. This is my ulam. First subject. Very awkward introduction, pero Claire. Sure. Today, malakatake lamig. But before that, maukay anay. So, today is ano sabong? I don't know. Iling ko na lang. Yeah. So, mag-go ta sa Surala kay maukay ko sang bayo. Cause I want a like capsule wardrobe. I don't want anything na lain-lain. Basta gusto ko ma-alter ko ang top ko and pants at the same time gamay lang ang clothes na sakon. So, let's go. Beautiful life, beautiful. 20 pesos. Color. Aran na. Hello na. Saan ka dayo? Hi vlog. Let's eat. Sarap. Tangi mo. So, tapos na kami. Ukay. We gonna go haul. 3 stores in total. First ako na bakal sa first store is this one jacket. Nice, right? This dress. Hindi ko lang siya kung susukin. Hindi nga ako. Ang balay. 20 pesos. 20 diba na? 10 pesos. 20 pesos. Jacket. This is 15 pesos. Second na store. Ay, oo. Ay, first or second? Ari ako, kay first. Are first. Crocodile. Cute. Third store. Uniqlo. The second store. 20 pesos. Total of sila 100 plus. Napagali isa. This one. Okay. First time. That's all that I got. My turn. Are 50 pesos para sa apple mo. Pang pang bagyo. Wow! Charot. 20 pesos lang ni guys. Like the design. Ari guess. Sa second store ni siya. Ano siya guys? Guess. 15 pesos only. Tapos ano? Or ano siya? Star. It. Ano na gusto ko sa tanan na? So far so good. Thank you. Thank you self. Di man di kayo kapoy. Kapoy lang. That's all. Thank Kapoy you. lang. Go. Inhale. Exhale. Oh, Relax Ay, mo lang. sorry, Hindi mo sorry. gana. Sorry. Tinaipit mo. Pag-iipit. Ah. Like that. Inhale. Exhale. Hindi. Tapos, inhale. Exhale. Pwede po. Tawa na. Inhale. Tama na. Wait lang.
Wala pa ganyan. Ano kin? Ano ginagawa? 1, 2, 3. Wala na nagagamit. Ang dalawa lang nag-crack. Pepper. Garlic pepper. Isang quart of tapos. Patong chicken. Katsudan. Yes, yung isa pa ano po yun? Lumpia. Opo. For lumpia, hindi po siya available for now. Available na po sa Barbecue fries. barbecue fries. Kiwi lang. Soda. Passion fruit soda. Ano po ma'am? And then mango. Soda. For mango soda po, miss, hindi po siya available for now. Same for cantaloupe po ma'am. Strawberry na lang. Strawberry soda. Ano po ma'am? That's all. Okay, ma'am. A total of 820 po. Thank you so much po. You too po. Thank you so much. Sir, 12 po. Bali, isang passion fruit soda. Kiwi soda po. Strawberry soda po. Butter soda pop. Orders complete na po tayo, ma'am. Sir, kunin ko na lang po yung table number. Thank you so much, John. Sura na lang na yung mga. Sura na lang. Okay na? Nakakonect ka na? Sa kabilog. Anyways, that's all. Gimo ko. Wala ko nang video halang pagkaon ko sa gimo ko na chicken Caesar salad wrap type palpak. Sige lang, first time ko to siya, so it's normal siguro. So, see you tomorrow. So, today is Wednesday. And I'm eating rice and hot dog and then seaweeds from Korea. Today, kaya mapulit na ko sa Jansan. Pero later lang kaya if you can hear it, nag-aulan. So, later na lang ko mabiyahe para na si Papa sa idolo niya. Rice with hot dog. So, today, wala na ulan. So, siguro mapulit na ko. Pero wala si Papa. Mahimos ako if ara na siya. Or mahimos ako daan before ko mag-call sa iya. Or ambot. Basta. Joke lang galito. Around 1 p.m. Mag-asikaso na ko. And I'll wait for my father. Hindi ko ba ako diin siya naglakad. Let's sleep. Take a nap. Hello everyone. So, kaabot man gid ko sa wakas no. Yung traffic from Kalumpang to Uha. Okay lang kung sa crossing ano na. Pero oh my god, kadugay. Grabe ang traffic. Matuto ka na eh. Siguro, kaya nagutom na ako. Wala ko naka-lunch again na. Breakfast lang ako. So, let's cook. Pagpasensya niya na aman nga board. Ano lang na naman, gitrasa-stress. Trasa-stress eh. So, this is my ulam. Beef and egg, rice. That's it! It's currently 8:03. First subject. Nalsa ako na. Pero yung very
guys. So, siguro dali na lang ta. Next video na naman. Kay, wala man kami klase. So, wala na. Tapos na yung vlog din eh. Thank you for watching. If may nag-watch with mine.